खून हत्या कैंप तहरीक में हिस्सा लेने वाले मरहूम कॉमरेड कखोन गंगोली और दीनेश घोष की याद में बरकपुर साधु मुखर्जी रोड CPIM शाख की जानिब से खून हत्या कैंप का इंعقاد किया गया, जिससे 45 अफराद ने खून हत्या किया। साबिक MP कॉमरेड तोरी बरतोबदार, साबिक MLA डॉक्टर परवीन कुमार, CPIM बरकपुर सेक्रेटरी गार्गर चटर्जी, नॉर्थ 24 परगना CPIM सेक्रेटरी परवेज रहमान विश्वास, अमल चक्रवर्ती और दूसरे कॉमरेड हजरात ने शिरकत की। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. জয় চক্রবর্তী, কমরেড কাবেরী, কমরেড বাসু চক্রবর্তী, তার সঞ্চালক রয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় নেতা আমাদের তরুণ বরুণদার, আমাদের কর্মী সমর্থক দরজেরা এবং আমরা যারা খবরদার এবং দীনেশদাকে ভালোবেসে আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়েছি। সব রক্ত গ্রহণ করছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে এবং আমাদের এই